situng sini buba gerani imam ini mekang situng sini buba gerani mekang awo tak gelai situng sini buba gerani imam ini mekang situng जोंनो फालै जानाय रह दाक्तिल गमरै थांखा जोंनो थोंगै दांनाय रह दफानि सोराय मोलांखा sini buba gerani mekang Boba gera ayo lothung Boba gera ayo lothung Greta triplen maro nai Greta triplen maro nai Ay ke chuba chole nai Ay ke chuba chole nai Diprasa ayo lothung Diprasa ayo lothung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ay ke chuba chole nai जेदो फानि दालाल रो वानशोक ना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो लाजी ना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो वानशोक ना रंग्या देनी रो जेदो फानि दालाल रो लाजी ना रंग्या देनी रो hani nokha engkamuni enggui tongzangmani usuk zatongmani hani nokha engkamuni enggui tongzangmani usuk zatongmani sini buba gerani लाइफैनो नांखा दिनै पहिला ससियेल मिडियायाव आं हामबाय मा जानांगौ कारनखा जों जत साइमान दं त्रिपुरा रायजोआव दाबो जे বিভিন্ন জেনারেল বিসিঙ্গ মিউনিসিপাল কাউন্সিল থেকে রম তিনি নগর পঞ্চায়েত থেকে রম যত জাগানো ইলেকশন উমপাই বিখা কিন্তু थांनायाव कायसा चिनि नटिफिकेशन अंखारमानि हाइकोर्ट बाय कायसा दागिजा बिसि इलेक्शन माखलायो बा उंनायनि जे नभेम्बर फार्स्ट उइकजों शेष खालाया गावतमान কিন্তু হঠাৎ করে তিনি এই যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার হঠাৎ করে হাইকোর্ট অর্ডার হি নটিফিকেশন अंखारै अबनो बातिल खालायो একে তাবো নাই যে অর জায়গাও এডিসি এলাকাতে শুধু ত্রিপাশা সীমিত অর বিভিন্ন জাতি দं কংগ্রেস ওয়ানসাबो दङ ত্রিপ্রাসাबो दङ मुगलिबो दङ गोबां माने दं जाति কিন্তু बर যতন তাবো खालायजाक तां हिमाला बिसि इलेक्शन करी माने ना কোনো অর জায়গাও ইলেকট্রিক বডি করি মানে না কোনো অর ফান পাইয়া অব হাইকেনো বরনো বঞ্চিত খাই শুধু আবাইয়া তিনি এলাকাও जों अन्य खाया थाखाके ताबो गणतंत्र आइन যে কোনো জায়গাও বিসি ইলেকশন গনো আব হাইয়াকে কোনো ফাইনান্স রহিয়া অব হাইকে চলি তোমান বাগে সারা ত্রিপুরা তাবো তিনি অব হাইকেনো जों কাইসা ব্লক ডেপুটেশন লাইयो শুধু অমরপুর সিমিয়া আবন বাগে आं सानै मुचो अ सरकारनो जों सानै मुचो যদি সে ভারতবর্ষনো উন্নয়ন খাইনা হিকা যত জাতিनो उन्नयन खाइदि जेनारेल के उन्नयन खाइनाय आर एडीसी के उन्नयन खाया अब तो उइमाया अब हाइके जदि से उइ दं खाइया चिनि जाति तीन दफा तेबो तलाव कुलुब थानाय आबन बागे तारातारि अ सरकार तारातारि न चिनि एडीसी इलेक्शन माखलायनाय एडीसी बीसी इलेक्शन माखलायनाय बीसी इलेक्शन खायाके आगामी दिन तेबो करा चिनि उपरनाय आन्दोलन उइ तिनि नाय ने दि आं सानै मुचो ए जे त्रिपुरा राज्यआव चिनि पूर्व आसननि कैसा एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा आं बन कैसा सानै मुचो जे मी आपनि जे प्रेस मिट राव बन जे नक माने जे जों सानमानि चिनि दाबिनो तैसे ब बेलाके केबेंगि दङ किन्तु चिनि त्रिप्रासाराव बुदिनो बक प्लाइन खानाबले त्रिप्रासा थाङै चाइ थांखाके बिनि ताम खति दंबा कुनो खति प्रेमले ब अर जागाव आसु साना मुचु आबन बागेना आं रेवती बाबिनो सरमान सेरियो किन्तु आं मियानि जे प्रेस मिट नक माने आं कैसा साना मुचुका रेवती माने चिनि कौ बरब बायके बुरिनि बुंसे आबो बुरिनि बुं हाय कारण का रेवती मोहन रेवती राय आबर हांकेले बेलाय खाना थाका किन्तु
bo थांनाय 2021 बो 0/0 प्लास थायो 0/0 अंक थायो किन्तु 0/0 अंक इंया अब हाइके ताबु सापियो का बो त्रिपुरा सारनो मोथानान बागे ग्रेटा त्रिपुरा मामनान बागे थांनाय बैनि बुबागानि बदल त्रिपुरा मथासं बर काइसा